Bem-vindo, François. Capitalisme et communisme. Capitalisme et communisme. Ok. Bon, là, vous m'entendez bien? Vocês Là, tu estão... m'entends bien? Oui, je t'entends très bien et eux vont m'entendre parce que je vais parler en portugais, donc ça va. D'accord, ok. Bon, alors bonjour à tous et à toutes. Pardon. Bom dia para todos e todas. Ok. Alors, bon, euh, aujourd'hui, donc, je vais vous parler de capitalisme et communisme vu par le maître. A gente vai falar então de comunismo e capitalismo do ponto de vista do mestre. Et dans l'enseignement, le maître nous propose d'être d'abord un capitaliste. Então, no ensinamento, o mestre propõe que nós sejamos, antes de mais nada, um capitalista. C'est-à-dire de s'enrichir de toutes les vertus qui existent. A ideia é se enriquecer de todas as virtudes que existem. Et le capitalisme vu par le regard du maître, E o capitalismo visto, né, por esse olhar do mestre, c'est au sens étymologique é no sentido etimológico, de faire grandir son capital. fazer crescer o capital. Et en tant qu'être humain, notre capital, E como ser humano, né, o nosso capital c'est d'être un enfant de Dieu. é ser um filho de Deus. Et faire grandir ce capital, c'est finalement augmenter notre divinité. E aumentar esse capital é aumentar a nossa divindade. Et une fois que cette divinité a grandi en nous, on devient capable de la partager. E quando essa divindade cresce em nós, aí nós somos capazes de compartilhá-la. Et là, on devient communiste. E aí a gente se torna comunista. Au sens étymologique, no sentido etimológico, c'est-à-dire que l'on va donner en commun la divinité que l'on a fait grandir en soi. a gente vai dar ao coletivo a divindade que a gente fez crescer em nós mesmos. Voilà, ça c'est, je dirais, l'essentiel de ce que moi j'ai pu comprendre sur le communisme et le capitalisme vu par le maître. É o essencial do que eu pude entender sobre o comunismo e capitalismo, né, como o mestre ensina. Et on se rend compte qu'on est dans un grand changement avec l'ère du Verseau. E a gente vê que tem uma mudança enorme ocorrendo nessa era de Aquário. Et vous savez que la constellation, c'est-à-dire que notre planète se dirige vers la constellation d'Hercule. O nosso planeta está se dirigindo para a constelação de Hércules. Et le maître nous a proposé les 12 travaux d'Hercule pour développer notre capital. E o mestre nos propôs os 12 trabalhos de Hércules para desenvolver o nosso capital. Et dans ces 12 travaux d'Hercule, on va retrouver en fait l'essentiel de ces travaux. E a gente encontra o essencial desses trabalhos à travers certains gestes très simples. Através de certos gestos bem simples. Qu'on peut retrouver dans la paneurythmie pour ceux qui connaissent cette danse. Que dá inclusive para reencontrar na paneuritmia, para aqueles que conhecem essa dança. Et dans la paneurythmie, les 10 premiers mouvements porque na paneuritmia tem os 10 primeiros movimentos sont une connexion avec le monde causal, l'arbre de vie, si vous voulez. Que são uma conexão com o mundo causal, com a árvore da vida. Et les 12 mouvements suivants représentent le travail des 12 travaux d'Hercule. E os 12 movimentos que vêm depois representam os 12 trabalhos de Hércules. Et on se retrouve avec une musique associée à un geste, associée à une vertu. E a gente está então com uma música associada a um gesto, associado a uma virtude. Et en même temps, on se retrouve avec une clé de travail. E a gente então tem uma chave para trabalhar. Quand on fait les 10 premiers mouvements, on se lie à l'arbre de vie et toutes ses vertus, ses qualités. Quando a gente está nos 10 primeiros movimentos, a gente se vincula à árvore da vida e suas qualidades, 10 qualidades.
Et quand on fait les 12 suivants, on va travailler sur soi l'incarnation de ces qualités dans le plan de la conscience. E aí depois, nos 12 próximos movimentos, a gente trabalha a encarnação dessas virtudes na nossa consciência. Ça, c'est, je dirais, un regard pictural, parce que c'est visuel, du travail à faire pour le disciple. É uma visão quase que é uma imagem, né, do trabalho do discípulo. Tu peux nous parler des 12 travaux d'Hercule? Alors, donc, dans les 12 travaux d'Hercule, le maître nous les présente en rapport avec les 12 signes astrologiques. Os 12 trabalhos de Hércules, o mestre nos apresenta eles em função dos 12 signos do zodíaco. Et donc, pour chacun, il y a une qualité à développer. Então, para cada desses trabalhos, tem uma qualidade a ser desenvolvida. Pour pouvoir dominer notre nature inférieure. Para poder dominar a nossa natureza inferior. Et le maître nous le présente comme acquérir la puissance qui nous permet de contrôler nos instincts. E é sempre para adquirir o poder que nos permite controlar os nossos instintos. Ou encore développer notre individualité Ou pour então, contrôler notre personnalité. Desenvolver a nossa individualidade para poder controlar a nossa personalidade. Par exemple, dans le premier travail d'Hercule, qui représente le bélier. Por exemplo, o primeiro trabalho de Hércules, que tem a ver com o signo de Áries. Qui représente l'énergie de Mars. Que é a energia de Marte, né? Déjà, pour bien la comprendre, il faut aller voir dans l'arbre de vie où est situé Mars. E para entender bem essa energia, temos que ir na árvore da vida ver onde é que está Marte. Et on va se rendre compte dans l'arbre de vie que Mars est dans Geburah. É aqui, é Geburah. Et Geburah représente l'archétype du père, du principe masculin dans l'arbre de vie. Representa o arquétipo do pai, do masculino na árvore da vida. Et on comprend mieux l'énergie de Geburah quand on regarde les prières à l'arbre de vie. E a gente entende melhor a energia dessa Geburah com a energia dessa árvore da vida. Et quand on prie la Séphira à Geburah, on lui demande de protéger ses enfants. Quando a gente reza aqui, a gente pede para a proteção dos filhos. Et de protéger le monde des arts, de la tendresse, de la finesse, de la délicatesse. E de proteger o mundo das artes, de tudo que é fino, tudo que é delicado. De protéger le féminin et l'enfant. Protéger o feminino e a criança. Le féminin et l'enfant, c'est ceux qui font l'alchimie. Porque a criança e o feminino fazem a alquimia. On dit que l'alchimie, c'est travail de femme et jeu d'enfant. A alquimia é trabalho de mulher e brincadeira de criança. Mais pour que ça puisse se faire, il faut un creuset. Mas para poder fazer isso, a gente precisa de cadim. Et ce creuset, c'est Mars, là où il y a le feu. E é Marte, onde está o fogo, esse cadim. Une autre manière de le voir, c'est une cathédrale dans laquelle notre énergie féminine et notre énergie innocente peuvent prier le divin. É interessante porque dá também para ter a imagem de uma catedral onde a nossa energia feminina, notre énergie féminine et notre énergie innocente peuvent rencontrer le divin. Inocente, elas se juntam para esse sagrado. Donc on se rend compte que Mars nous donne la puissance. Então a gente vê que Marte nos dá o poder. Dans notre corps, il est en rapport avec le foie. No corpo ele está em relação com o fígado. Et le foie passe son temps à nous rendre puissants. E o fígado passa o tempo nos tornando possante. Comme tout bon papa, il ne supporte pas qu'on soit dans l'impuissance. Como todo bom pai, ele não aguenta a impotência. Et dès qu'on rencontre une impuissance, le foie se met en suractivité. E quando a gente encontra uma impotência, o fígado entra em superatividade. En ce moment, avec tout ce qui nous est imposé sur le plan sanitaire, on se sent un peu impuissant. Com tudo que estão fazendo agora com a gente no planeta, com relação aos passes sanitários, a gente se sente meio impotente, né?
alors notre foie se met en suractivité pour nous redonner notre puissance, redonner notre dignité. E o fígado vai e trabalha ao máximo para nos devolver a nossa dignidade. Le foie est comme Taras Bulbas dans des histoires anciennes. Tem histórias antigas na França como Taras Bulbas, que é um herói, C'était un homme le plus fort de son pays que era o homem mais forte de seu país, et il provoquait sans arrêt ses enfants pour les rendre aussi forts que lui. e ele vivia provocando os filhos para que os filhos fossem tão fortes quanto ele. Et un jour, quand il rentre, ses enfants le battent pour la première fois. E um dia, quando ele chega em casa, finalmente os meninos dão uma surra nele. Et il est fou de joie parce qu'il a enfin achevé sa mission. E ele está todo de alegria, ele morre de alegria. Finalmente ele conseguiu a missão dele, os filhos são mais fortes que ele. Et ça, c'est toute l'énergie de Mars. Il veut qu'on soit aussi puissant et même plus puissant que lui. Essa é a energia de Marte, querendo que a gente seja tão forte quanto ele e até, se possível, mais forte ainda. Et dans la panne de rythmie, quand on voit le mouvement de l'énergie du bélier ou de premiers travaux d'Hercule, Então, na paneuritmia, com esse primeiro trabalho de Hércules, c'est quand en fait on va chercher l'énergie du sol et on l'élève vers le ciel. a gente vai buscar a energia do solo e eleva essa energia para o céu. Et donc l'énergie de Mars, c'est la capacité d'élever la matière, le grossier vers le subtil. Essa é a capacidade de Marte, elevar o grosseiro para o sutil. Et pour ça, ça nous prend de la puissance. Isso requer poder. Et c'est aussi cette énergie que le féminin adore. E essa é a energia que o feminino adora. C'est d'être soulevé et élevé vers le ciel. É ser levantada e elevada em direção ao céu. Et quand on est capable de travailler cette énergie d'élévation de la matière, Quando a gente é capaz de trabalhar essa energia de elevação da matéria, alors on est capable de dominer son agressivité, sa violence, sa destructivité. a gente domina a nossa agressão, a nossa destrutividade, a nossa violência. Parce que l'énergie de Mars, c'est une puissance. Porque a energia de Marte é um grande poder. Et si on la met dans sa mission, qui est l'élévation de la matière, E se a gente coloca esse poder na sua missão, que é elevar a matéria, alors elle ne peut plus être utilisée à autre chose. ela não pode mais ser utilizada para outra coisa. Elle a une tête, elle n'est plus dans le chaos, Ela tem já uma cabeça, não está mais no caos. elle est orientée, programmée, Ela se orienta, ela está programada. et toute cette puissance est dirigée vers l'élévation de la matière. E todo esse poder é orientado para elevar a matéria, Vers le ciel. elevar para o céu. Et là, on peut parler d'une énergie masculine qui est élevante, utile, E aí sim é uma energia masculina que eleva, que é útil. et qu'on soit homme ou femme, notre énergie martienne devient un gentleman. E que a gente seja homem ou mulher, a nossa energia marciana se torna como um gentleman. C'est-à-dire que notre puissance est orientée vers la gentillesse, c'est-à-dire E o nosso poder vai ser orientado em direção da gentileza. la puissance est animée de tendresse. O poder está animado de ternura. Elle est là pour élever, faire grandir, faire croître. Está ali para que as coisas cresçam em volta. Ah, François, que lindo! Quelle merveille, François. Poxa. C'est exactement comme dans la nature au printemps. É que nem na natureza durante a primavera. Quand toute la chaleur revient dans la terre, Quando o calor todo volta para a terra, et elle fait exploser littéralement les graines, esse calor faz explodir os grãos, literalmente. et libère tout leur capital, leur potentiel pour s'élever vers le ciel. E todo o capital das sementes explode e está pronto para se levar para o céu. Et on est donc dans la première des 12 étapes du capitalisme. E é a primeira das 12 etapas do capitalismo.
toutes nos vertus, nos qualités, nos potentiels vont commencer à grandir, pousser vers le haut, vers la lumière. Quando todas as virtudes, as potencialidades estão crescendo para a luz, para cima. Exactement comme dans ce creuset alchimique plein de chaleur, plein de feu. Que nem nesse cadinho alquímico, cheio de calor, cheio de fogo. Grâce à ce feu, notre féminin va commencer à faire son travail de femme et son jeu d'enfant. E graças a esse fogo, o nosso feminino faz o seu trabalho de mulher e sua brincadeira de criança. Dans cette protection, cette chaleur et cette élévation, Nessa proteção, nesse calor, nessa elevação. Notre féminin va s'ouvrir. Aí o nosso feminino se abre, eclode. Elle va faire son travail de femme, c'est-à-dire qu'elle va engendrer sa beauté. Fazendo o seu trabalho de mulher, isto é, engendrando sua própria beleza. Qui, au cours des 12 étapes, va pouvoir libérer son enfant, qui est son fruit, qui est justement la beauté elle-même. Que nas 12 etapas vai poder finalmente liberar seu filho, que é a própria beleza. Voilà, donc une mise en exemple de ces 12 travaux d'Hercule. Après, chaque travail, chaque étape va être un moyen de capitaliser, c'est-à-dire de faire sortir sa richesse. Então, dali em diante, todas as etapas serão etapas que vão fazer sair essa riqueza dos trabalhos de Hércules. Et quand cette richesse est présente, enfin, on peut contrôler le chaos, la désharmonie, la personnalité. E com essa riqueza que se apresenta, a gente pode finalmente controlar o caos da personalidade. Et ça, c'est fondamental pour pouvoir offrir le fruit de chacun de ces travaux. E é fundamental para poder oferecer o fruto de cada um dos seus trabalhos. Et de mettre en commun, en communisme, E colocar em comum, em comunismo, quelque chose qui est mûr, pas quelque chose qui est vert, âpre et amer. algo que já está amadurecido e não ainda verde, amargo. Mais si le premier c'est le bélier, le deuxième sera... Le deuxième sera le taureau. Então, o segundo trabalho de Hércules tem a ver com o touro. Et dans le taureau, on a l'énergie de Vénus, qui est Vénus dans sa dimension aussi de puissance, de force, on pourrait dire. E aí vem então Vênus com o touro, também na sua dimensão de força, de poder. Et quand on regarde Vénus dans l'arbre de vie, E quando a gente vê Vênus na árvore da vida, elle est reliée à Netzar. ela tem a ver com a notre cœur ou a Netzar? Netzar. Ela está vinculada com a energia de Netzar. Et Netzar, c'est l'énergie des Elohim, Que é a energia dos Elohim, les jardiniers de la Terre, são jardineiros do planeta Terra. et ils nous donnent la capacité d'être en relation avec l'autre. E é graças a eles que nós temos a capacidade de entrar em relação com o outro. Ils gouvernent le couple et toutes les relations humaines. Eles governam os casais e todas as relações humanas. Ils sont en relation avec le pancréas dans notre corps, No nosso corpo estão em relação com o pâncreas, qui est le casque bleu de notre ONU intérieure. que sabe aquelas os soldados da OTAN, das Nações Unidas, que tem um capacete azul? Eles são esses soldados do nosso mundo interior. Il maintient la paix et l'harmonie dans les peuples. Eles mantêm a paz e a harmonia entre os povos. Et pour ce faire, il unit le masculin et le féminin. E para isso ele une o masculino com o feminino. Et quand on rentre dans le deuxième travail d'Hercule, E quando a gente entra no segundo trabalho de Hércules, on rentre en contact avec le 12e mouvement de la paneurythmie. ele está no 12º movimento da paneuritmia. Et là, on se retrouve en cercle face à face. E aí a gente está em círculo, né? Um frente ao outro. Et on se fléchit pour prendre les énergies de la Terre. E a gente se agacha para recolher as energias da Terra. Et on saute en l'air en frappant de ses mains. E a gente salta para o ar, batendo uma palma. Tu sais que Ardel est avec nous, là, maintenant? Ah, super. Bon, ouais. Et quand on fait ce mouvement,
on marie les énergies de la Terre avec les énergies du ciel. E quando a gente faz esse movimento, a gente casa as energias da Terra com as energias do céu. On unit ses deux mains au-dessus de sa tête. A gente une as duas mãos, né, acima da cabeça. On célèbre ce mariage par une frappe, E a gente un applaudissement. A gente celebra esse casamento por uma palma. Donc on unit nos deux principes, droit et gauche. A gente une os nossos dois princípios, esquerda e direita. Et cette élévation est aussi le symbole de la Kundalini qui vient épouser le Shiva, ou le Saint-Esprit. E essa elevação também simboliza a serpente Kundalini que vem se casar com Shiva. Donc c'est dans l'union du masculin et du féminin que s'instaure la paix. Então é na união, é com a união do masculino e do feminino que nós temos a paz. Et dans le deuxième travail d'Hercule, E no segundo, então, trabalho de Hércules, il va falloir élever ses sens. A gente tem que elevar os nossos sentidos pour pouvoir les raffiner, les subtiliser. Para poder afiná-los, sutilizá-los. Et dédier ses sens à passer de l'orgasme à l'extase. E dedicar os seus sentidos, passar do orgasmo ao êxtase. Quand les sens se raffinent, quando a essência vai se afinando, ils peuvent jouir de la présence de l'esprit. Aí sim, as pessoas podem ter o prazer da presença do espírito. Les sens, acho que ele falou os sentidos, não é? Ou é esse? Les cinq sens. Os cinco sentidos, sim. Cinq sens. Com sentido. Et si on n'élève pas ces sens, se a gente não eleva os nossos sentidos, s'ils restent grossiers, se eles permanecem grosseiros, alors ils se font engourdir et endormir dans la matérialité. Aí eles ficam todos pesados na materialidade. Et ils sont piégés par la sensualité, par le plaisir, la gourmandise. E aí vem a armadilha do prazer, da sensualidade, da gula. Et donc, dans la deuxième épreuve d'Hercule, então, no a segunda aprovação de Hércules, segundo trabalho, en profitant de l'énergie d'élévation de Mars qu'on vient de passer, aproveitando a energia de elevação de Marte que a gente acaba de ver, dans ce creuset et dans cette cathédrale qu'a apporté l'énergie de Mars, nesse cadinho, nessa catedral que a energia de Marte trouxe, notre féminin peut commencer son premier travail grâce à cette chaleur. O nosso feminino pode começar seu primeiro trabalho graças a esse calor. Et peut faire passer la graine de son potentiel à sa tige. Fazendo passar o potencial do grão, da semente, né, pro cabinho, C'est-à-dire qu'elle réveille ses sens. Ela vai despertando os seus sentidos. Et là, elle commence à sentir toutes sortes d'états de la matière. E ela vai sentindo todos os tipos de estados da própria matéria. Et chaque sensation va avec un plaisir. E cada sensação vai com um prazer. Ou avec un déplaisir. Ou com um desprazer. Et en passant du plaisir à la souffrance, e passando do prazer ao sofrimento, on commence à expérimenter combien un certain plaisir apporte certaines souffrances. Como é que certos prazeres trazem certos sofrimentos? On veut de la sexualité, mais il faut se compromettre. A gente quer sexualidade, mas a gente precisa se comprometer. On veut de la sexualité, il faut manipuler. A gente quer sexualidade, a gente tem que manipular. On veut de la sexualité, on veut se faire abandonner. A gente quer sexualidade, mas corre o risco de ser abandonado. Et tout d'un coup, on va essayer de monter d'un cran. Então a gente tenta subir de nível, mais um nível. On va chercher à s'unir en termes d'énergie à l'autre. Então a gente tenta se unir em termos de energia. Et on va commencer à mêler son énergie masculine et son énergie féminine comme une nouvelle... Pardon. A gente começa a misturar nossa energia masculina e nossa energia feminina. Et la sexualité va être empreinte d'un degré de plus qui est
la rencontre des essences. E aí a sexualidade ganha uma outra dimensão, que é o encontro das essências. Et là, on va se rendre compte qu'on est beaucoup plus authentique. E aí a gente vê que a gente dá para ser muito mais autêntico. On va se rendre compte que l'autre nous apprécie davantage. A gente vê que até o outro nos aprecia mais ainda. Et commence à moins nous abandonner. E começa a nos abandonar menos. On a moins besoin de manipuler. A gente precisa manipular menos. Parce qu'on a créé une union basée sur l'offrande et non pas sur prendre. Porque a união foi baseada no ofertar e não no tomar para si. Et là, on peut passer à un troisième degré, Aí depois então, tem um terceiro nível, qui peut être l'émanation de nos essences, a emanação dos nossos sentidos. le parfum de nos Ou essences, não, a emanação das nossas essências, o perfume delas, qui va être basé sur le regard, sur la voix, que vai estar baseado no olhar, na voz, sur le partage des pensées, ou des compartilhar émotions. pensamentos e emoções. Et là, on va atteindre des nouveaux plaisirs, E aí a gente atinge novos prazeres, encore plus légers, encore plus subtils. mais leves ainda, mais sutis. Et après, on va encore dans d'autres niveaux, E aí chegam outros níveis, inclusive, où là, on va rencontrer le masculin et le féminin en soi. onde a gente encontra o masculino e o feminino em nós mesmos, Avec le début d'expériences d'extase. com o início de experiências de êxtase. Et de fil en aiguille comme ça, on rencontre finalement notre énergie christique. E aí, pouco a pouco, vai indo de um ao outro e a gente encontra a nossa energia crística. Et avec les 5 sens, E com os 5 sentidos, plus on les raffine et on monte dans les plaisirs, quanto mais está ficando mais refinado e a gente vai se elevando nos prazeres, plus on va rentrer en contact avec les 5 vertus du Christ. a gente entra em contato com as 5 virtudes do Cristo. Et on va rencontrer de plus en plus cette réalité christique à travers nos sens. Encontrando essa realidade crítica através dos nossos próprios sentidos. Et quand cette étoile s'allume dans notre plexus solaire en nous, E quando a estrela se acende no nosso plexo solar, a estrela de 5 pontas, elle commence à rayonner dans notre aura, ela começa a irradiar na nossa aura. elle nous donne cette sainteté E a dans notre aura, gente recebe essa santidade na nossa aura. et elle nous permet surtout de commencer à percevoir la même lumière dans l'autre. E a gente acaba sendo capaz de perceber a mesma luz no outro. Et l'énergie du taureau nous permet, dans sa subtilité, E a energia do touro nos permite, na sua sutileza, vous savez que le taureau, c'est comme une lune qui capte par la tête, é que nem uma lua o touro, né, que capta pela cabeça. et par nos 5 sens, qui sont tous résumés au niveau de la tête, E nos nossos 5 sentidos, né, que estão resumidos no nível da nossa cabeça, on a une lune qui nous permet de capter la lumière de l'autre. a gente tem uma lua capaz de captar a luz do outro. Et on peut se réjouir de la présence de n'importe qui. E a gente pode se alegrar com a presença de qualquer um. Parce qu'on peut rentrer en contact avec sa vérité, son amour, sa sagesse, sa bonté, Que a gente pode sa entrar em justice. contato com o seu amor, sua sabedoria, sua verdade, sua bondade, sua justiça. C'est-à-dire le potentiel de toute l'énergie christique qui est dans l'autre. O potencial de toda a energia crística que existe no outro. Et comme une énergie féminine, on en devient le témoin. E como uma energia feminina, a gente se torna testemunho disso. Et vous savez, en physique quantique, c'est le témoin qui génère la réaction. E como você sabe, na física quântica, é o testemunho ali que vai gerar a equação. Quand on témoigne de la beauté, on la révèle. Se eu sou testemunha da beleza, eu revelo a beleza. Quand la femme voit l'homme comme un prince, elle le révèle en tant que prince. Quando a mulher vê o seu homem como um príncipe, ela o revela como príncipe. Quand elle voit dans son bébé qui ne fait que dormir, baver et crier un ange,
Quando ela vê no seu bebê que está babando, dormindo, chorando, mas quando ela vê um anjo nele, Elle révèle l'ange. ela revela esse anjo. Et là, on rentre dans la puissance du taureau, dans cette énergie féminine qui est la seule à pouvoir révéler la beauté. E aí a gente entra nesse poder todo da energia do touro que sabe revelar a beleza. Parce qu'elle est capable de la sentir, de la percevoir. Porque essa energia do touro é capaz de perceber, de sentir a beleza. Elle peut percer le tunnel obscur de la matière pour y voir la lumière. Ela vai através do túnel escuro da matéria para revelar a luz. Et pour ça, il faut avoir raffiné ses sens. Mas para isso é necessário ter refinado seus próprios sentidos. L'épreuve du taureau, c'est se cultiver. A aprovação, né, do touro é se cultivar. C'est de devenir un esthète. Se tornar um esteta. Et quand on est devenu un esthète, e quando a gente se torna um esteta, on n'est plus piégé par la grossièreté des sens non raffinés. A gente não cai mais na armadilha dos sentidos não refinados. Toutes les nourritures, on les déguste comme quelqu'un de raffiné. Todos os alimentos a gente vai poder degustá-los como alguém bastante refinado. Et on passe de l'animalité à la sainteté. E a gente vai da animalidade para a santidade. C'est-à-dire qu'on peut sanctifier les nourritures qu'on déguste. Dá para santificar os alimentos que a gente vai provando. Et c'est tout le travail du Rani Yoga. E é todo o trabalho do yoga da nutrição, o Rani Yoga, que o mestre nos deixa. Le maître insistait tellement sur ce yoga. Ele insistia tanto sobre esse yoga. Parce qu'il est la base même de la deuxième étape de la deuxième épreuve d'Hercule. Porque ele é a base do segundo trabalho de Hércules. 3 fois par jour, il nous permet de subtiliser nos sens. 3 vezes por dia a gente tem a oportunidade de sutilizar os nossos sentidos. Donc le maître nous a donné des méthodes, mais excessivement simples et excessivement puissantes. O mestre nos deu métodos tão simples e tão poderosos pour cheminer vers ce perfectionnement de notre être. Para caminhar nesse aperfeiçoamento do nosso ser. Parce que c'est ça le capitalisme, c'est devenir à l'image du Père Céleste. Porque ser capitalista é isso, se tornar a imagem do Pai Celeste. Dans le seul but de prendre soin de la création. Com o único objetivo de tomar conta da criação. Et c'est ça le communisme, c'est prendre soin de la création. E isso é o comunismo, tomar conta de toda a criação. Quand tout notre capital a grandi, on ne peut que l'offrir, on devient une source, une rivière et un fleuve. Quando o nosso capital cresceu, a gente só pode oferecê-lo, a gente se torna uma fonte, um rio. Ups. François. Nossa, mas dá pra gente ficar umas 3 horas refletindo só nessa frase dele, né? Que coisa linda. Nossa, é muito inspirador para mim, meu Deus. Que força, né? Que força. Nossa. Esse homem tem uma beleza nessa compreensão. Tu es là, François? Ops, deixa eu falar de novo aqui com ele. Alô? Não. Oh, meu Deus. Gente, essa meia hora valeu por 6 horas. Valeu mesmo. E agora? Engraçado, né? A tecnologia nos protegeu. Agora... Você ligou pelo WhatsApp, Laura? Sim. Eu acho que ele deve ter acabado a bateria. E o WhatsApp toca quando acaba a bateria. Então é isso. É. Vamos ver. O que você escreveu, Mafena? Eu vi que você teve uma coisa no chat. Não é nada, só que eu estava muito feliz de ouvir ele falar. Repetir uma frase dele. É que é um feminino
masculino que temos a paz. Yeah. Porque, tipo, na minha cabeça, a gestação e a gente, né, trazer seres com essa, do jeito que a NEP faz, seria uma grande chave para resolver as questões da humanidade. Mas essa frase é mais importante do que isso, porque é antes disso, né? Tá nesse feminino e masculino. Yeah. Para dentro de uma família ou para a humanidade inteira. Salut François, está conectando aqui, ele me chamou. Oh Deus. Tudo que é tela, né? Pequenininha, grande. François, tu m'entends? Acho que alguma coisa lá. Alô, Laurent? Oui. Que pena. Vamos ver de novo. Voilà. Allô, Laura? Oui, salut. Oh là là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, je suis sorti au cas où c'est peut-être les ondes. Oui, mais alors du coup, on ne tape plus sur l'autre, sur le grand. Je n'ai que le petit. Ah! Alors attends, je vais essayer de reprendre le grand. Ah non, voilà, le grand, on te voit en train de nager. On te voit en train de nager. Ah, d'accord, attends. Le grand, je vais Vamos ver enlever la nage. se ele consegue botar de novo a imagem dele. Voilà. Là, vous me voyez? Oui, voilà, c'est parfait. Super. Ok. Bon, je me mets peut-être avec des meilleures ondes par là. De repente, as ondas estão melhores aí desse lado. Donc, on en est au travail numéro 3. Vous voulez continuer les travaux d'Hercule, là? C'est comme tu veux, François, c'est comme tu veux. Nós temos ainda, vamos dar uns 15 minutos a mais, porque a gente perdeu a... On a une quinzaine de minutes en plus, à toi de savoir. D'accord. Non, je voulais savoir s'il y avait des questions, sinon je continue avec ça. On est tous bouche bée, on est tous émerveillés. Bon, d'accord, alors on va continuer avec la panorhythmie, ça a l'air de... pour notre sœur Ardella. Então vamos continuar com essa panorhythmie. Alors, donc, quand on est dans le... Bah, peut-être c'est mieux si je bouge pas trop. Oui, là tu es parti. Là, tu es trop loin, François. Le son n'arrive pas, là, maintenant. Tu m'entends? Il vaut mieux que tu retournes où tu étais. Ele está numa planície, né, num prado, lá no Canadá. Oh, Deus. Caiu. Voilà. Oui. Connect. O François teve um período da infância dele, onde ele morava num barco, ele fazia escola, tudo, por correspondência. E a paixão que ele tem de água e de veleiro faz parte também de como ele estuda a vida. Pronto, agora acho que ele está voltando pelo WhatsApp. O nível de dificuldade, acho que, de conexão, acho que revela o nível de importância
do que ele tem para dizer, né? Porque a gente tem que ter uma paciência a mais, perseverança. E ele está indo muito além do tema, né? O François é sempre assim, né? É, O início vai levando. O início a gente sabe, mas. aonde vai dar, não se sabe. É. Ok. Então eu acho que é o que nós. Voilà. François, tu m'entends? Ele aparece, mas ele não, a voz dele Não tem voz. Não. é. Tem um momento você parar. Yeah. Voilà, tu m'entends maintenant? Là, je t'entends. Voilà, c'est parfait. Ouais, là. Il vaut mieux garder sans image et comme ça, toi, tu peux avoir ta petite image. Ok. Voilà. Et il y a un truc qui Voilà, c'est sonne. parfait. Est-ce que parfait. ça va? Oui, comme ça, on te voit Ok. et je peux t'entendre. Très bien. Bon, super. Là, ces 12 travaux d'Hercule nous font travailler. Esses trabalhos de Hércules estão fazendo a gente trabalhar. Mais ne bouge pas d'endroit, ok? Parce que là, c'est... Je bouge pas, je bouge plus. Ok. Alors donc, quand il y a eu le travail du papa, de la maman, arrive le travail de l'enfant, c'est avec le Gémeaux. Quando teve, então, o trabalho do pai, Marte, da mãe e Vênus, aí vem o trabalho da criança, que é Gêmeos. Et donc, on arrive dans le travail du fils. E é o trabalho do filho. Et le travail du fils, il est en rapport avec Rahod. E é o trabalho de Rod. Avec Mercure, avec le sel. Que é Mercúrio com o sal. On avait avec Mars, on avait l'acide, avec Vénus, on avait la base, Marte et là on é arrive au ácido, sel. Avec... aqui é a base e aqui é o sal. Donc l'acide a amené le feu. O ácido traz o fogo. La base, elle a pu amener cette élévation, cette transformation de la matière. A base Et là traz on a arrive avec le elevação, sel. a transformação da matéria e agora vem o sal. C'est ça. La base, donc, elle a pris ce feu et elle en a formé une vie qui est ce sel, qui est ce fruit. O sal é o fruto da... Et donc elle a créé un messager de la lumière, un messager du monde divin. E esse fruto é um mensageiro da luz, um mensageiro do mundo divino. Et dès qu'un fruit apparaît, E assim que aparece uma fruta, il est là pour être offert sur la terre. Il est là pour partager avec l'autre. ele está ali para Communisme. compartilhar com o outro, com alguém aqui da Terra. Avec le masculin et le féminin, on était plus dans une forme de capitalisme. No masculino e feminino, nós estávamos mais numa forma de capitalismo. Et là, avec l'enfant, lui, il s'offre, il veut rencontrer, il veut se donner à tous, il veut être vu de tous. E a criança está aí para se dar a todos, se encontrar com todos. Et dans le 13e mouvement de la paneurythmie, E no 13º movimento da paneuritmia, on a ce tissage, cet échange des deux principes. a gente vê esse tear, esse intercâmbio entre os dois princípios qui se croisent l'un à l'autre, que vão se cruzando um com o outro, qui s'offrent de la réjouissance, qui s'offrent de la joie. eles se oferecem assim uma grande alegria, regozijando. Et donc, on rentre dans le jeu d'enfant. E a gente entra então no jogo da criança. Et ce jeu d'enfant, c'est justement c'est jouer, c'est se réjouir. E é se alegrar En toute innocence. em toda inocência. Quand nos sens ont été subtilisés, Quando os nossos sentidos foram sutilizados, c'est un peu le travail les adultes sont devenus grands, ils ont des sens qui se sont développés. os adultos cresceram, né, com certos sentidos que se desenvolveram, Et quand ils ont un enfant, e quando eles têm um filho,
Ils redécouvrent l'innocence des sens. Eles redescobrem a inocência dos sentidos. La femme va passer de la pulsion sexuelle. Pardon, qui va passer? La femme va passer de ok. la pulsion sexuelle qui lui a permis de concevoir son enfant A mulher vai passar da pulsão sexual que permitiu que ela concebesse a criança à la tendresse, à la finesse, à la saveur de l'amour désintéressé. e ela vai passar para o sabor desse amor desinteressado, essa fineza. En passant de l'amour de l'homme à l'amour de l'enfant, Passando do amor do homem ao amor da criança, elle se purifie, elle se sanctifie ela se purifica, ela se santifica. et elle peut libérer un parfum unique qui est un amour où elle donne. E pode liberar um perfume, uma essência única, que é quando é um perfume que ela dá. Et l'enfant va devenir maintenant E aí a criança se torna ce nouveau témoin quantique esse novo testemunho quântico qui va permettre de découvrir, que vai permitir descobrir, de dévoiler revelar une capacité sensorielle encore plus fine, encore plus élevée. uma capacidade sensorial mais fina ainda, mais elevada. L'enfant va représenter cette nature en nous qui est ouverte, qui est nue, A criança representa essa natureza em nós que é aberta, que está nua et qui se donne en toute innocence. e que se entrega em toda inocência. Cette nudité, cette beauté Essa nudez, essa beleza est un dévoilement de la matière divinisée dans son état le plus innocent. é a matéria divinizada no seu estado mais inocente que vai se revelando. L'arrivée d'un enfant dans notre vie A chegada de uma criança na nossa vida est un véritable message du ciel. é realmente uma verdadeira mensagem do céu. Un enfant apporte l'espoir, la foi, l'amour. Uma criança traz a alegria, a esperança, o amor, a fé. C'est ce que font le monde des archanges avec Rod. É o que faz o mundo dos arcanjos com Rod, Avec l'archange Raphaël, qui est le messager de Dieu. com o arcanjo Rafael, que é mensageiro de Deus. Et il vient nous rappeler que notre essence n'est que divine. E vem nos lembrar que a nossa essência ela é só divina. Et l'énergie du Gémeaux va être cette célébration E a energia dos gêmeos vai ser essa celebração de retrouver l'innocence que tout est divin en tout. de reencontrar a inocência, que tudo é divino em tudo. Et il pousse à étudier tout ce qui existe E nos leva a estudar tudo que existe pour échanger nos essences d'innocence divine. para intercambiar as nossas essências de inocência divina, Pour savourer la saveur de chaque saveur divine comme une palette de la présence de Dieu. para saborear cada essência divina na paleta, do que é a essência de Deus. C'est pour ça que c'est une rencontre d'une saveur inconnue du divin. É encontro de sabor desconhecido do divino. Et c'est la base même de la thérapie. E a própria base da terapia. La thérapie est basée sur la rencontre de Dieu. Théo, c'est Dieu. A terapia é baseada no encontro com Deus. Teo, da terapia é Et Deus. quand on peut rencontrer la saveur originale de Dieu dans l'autre, E quando a gente pode encontrar o sabor original de Deus no outro, alors on devient un témoin de la divinité en l'autre, a gente se torna testemunho da divindade no outro. et l'autre peut guérir. E o outro pode, então, curar. Et l'autre nous guérit nous-mêmes, E o outro nos cura nós mesmos.
Et on se rend compte que justement, c'est quand on devient ce messager E quando a gente se torna, então, esse mensageiro, qu'on va vers l'autre pour le rencontrer dans sa divinité, quando a gente vai em direção ao outro para encontrá-lo na sua dimensão da divindade, que l'on peut rétablir cette joie. é que dá para restabelecer essa alegria. Guérir, c'est rire et être gai. Guérir, né, que é curar, é rir e ser feliz, ser alegre. Dit autrement, guérir, c'est se réjouir. Porque curar é se alegrar. Et quand on est capable de se réjouir de la présence du divin, E quando a gente é capaz de se alegrar da presença do divino, alors la santé peut apparaître, aí a saúde pode aparecer. c'est-à-dire que la santé, c'est le sang de thé de Dieu, Aí a saúde seria como o sangue de Deus, et le sang de Dieu peut commencer à couler dans nos veines, e para que o sangue de Deus possa escoar nas nossas veias, donc on se sent bien un enfant de Dieu. a gente se sente realmente filho de Deus. Et quand on rétablit cette innocence, cette légitimité en nous, Quando, avec l'épreuve du Gémeaux, quando vem então as provações dos gêmeos, a gente estabelece essa inocência em nós, c'est-à-dire quand on a restauré notre dimension divine, qui est notre vrai jumeau, quando a gente restaura a nossa dimensão divina, que é nosso gêmeo, c'est notre quête de l'âme sœur, c'est-à-dire de retrouver notre âme. é a nossa busca da nossa alma irmã e reencontrar a nossa alma. C'est ce qui est symbolisé dans la paneurythmie quand les deux principes masculins et féminins se croisent et s'échangent. E é o que está na paneuritmia, quando dois princípios masculino e feminino se encontram e podem ter um intercâmbio. Et s'échangent le souvenir de leur divinité, leur partie manquante. E esse intercâmbio é sobre a lembrança dessa dimensão divina. Alors la joie est très grande. Que estava fazendo falta, né? E a alegria, então, é enorme. Et cette joie nous permet de sortir de la dispersion. E essa alegria nos permite sair da dispersão. Elle transforme la curiosité en recherche du divin. Ela transforma a curiosidade em busca do divino. Elle transmute notre mental vers la sagesse. Ela transmuta o nosso mental para a sabedoria. Então, François, Cláudio veut dire quelque chose. Oui, Cláudio, Oui. raconte. Boa tarde para todos. Eu queria compartilhar uma chave que eu recebi numa meditação com o Sol, que resolve essa falsa dicotomia entre capitalismo e comunismo, esquerda e direita. Il aimerait partager avec nous une phrase qu'il a reçue dans une méditation au lever du soleil qui peut résoudre ces contradictions entre le communisme et le capitalisme. Fala. A Revolução Francesa, né, trouxe 3 grandes princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. La Révolution française nous a apporté les 3 principes de liberté, égalité, fraternité. A chave que resolve essa falsa dicotomia está no próprio corpo humano. Et dans notre corps humain, nous avons la clé pour résoudre cette dichotomie, fausse dichotomie. Nós temos o braço direito e o braço esquerdo. On a le bras droit et le bras gauche. O braço direito, liberdade, capitalismo le bras droit, e mercado. Liberté, capitalisme, le marché. Do lado, o braço esquerdo, né, igualdade, Estado e fraternidade. Justiça social. Le gauche, c'est le social. Não temos que escolher entre um braço e outro. Deus nos deu 2 braços. Entre un bras et l'autre, on peut utiliser les 2 bras. O braço da liberdade, direito, o braço esquerdo da igualdade, os 2 submetidos ao terceiro centro, que é o coração, o amor, a fraternidade. Donc tu as la liberté de la droite et nous avons de l'autre côté la liberté, l'égalité et unis par le centre qui est la fraternité, le cœur. Très bien.
Merci, Claudio. Obrigada. Et c'est magnifique, il utilise parce que les bras sont le symbole de Mercure, donc du... Le son n'arrive pas très bien. Os braços são símbolos de Mercúrio, então isso tem tudo a ver com o que ele acabou de falar. Parfait. E a Mafê colocou uma coisa no chat também muito. Tu as dit, François, que l'enfant est ouvert et s'expresse en son innocence. Lorsque nous devenons adultes, qu'est-ce qu'on développe, qu'est-ce qu'on peut développer et comment le développer pour protéger et maintenir vivante cet enfant? Alors justement, chez l'adulte, un être qui nous a offert une technique magnifique présente vraiment c'est la communication violente. Tem uma pessoa que nos ofereceu a comunicação não violenta, né, o Rosenberg. Dans la communication non violente, la première étape, c'est sortir du déni. Porque a primeira etapa é sair da negação. Donc, c'est nommer c'est-à-dire notre rupture avec le divin. É dar nome a essa ruptura nossa com o divino. La deuxième étape, c'est de se mettre à nu, c'est de se mettre comme cet enfant dans son innocence, de parler de nos limites. E a segunda etapa é se colocar nu, que nem essa criança, falar dos nossos próprios limites. Quand on se met à nu, on gagne la confiance de l'autre, comme un enfant. Quando a gente fica despido, a gente ganha a confiança do outro, que nem uma criança. Quand on est capable de dire dans cette situation de déconnexion, je me sens vulnérable, je me sens en colère, je me sens mal. Quando a gente consegue dizer, eu estou me sentindo em desconexão, eu estou com raiva, não estou bem. Alors on touche le cœur de l'autre. E aí a gente toca o coração do outro. Comme un gémeau, comme un enfant touche le cœur de sa maman. Que nem uma criança, não, do signo do gêmeo, toca o Et là on coração peut da faire sua une mãe. demande. Et là on peut faire une demande, on peut faire une proposition. E aí dá para fazer um pedido, uma proposta. Pour établir une joie d'être ensemble. Pour restabelecer esse clima, para poder estar juntos. Et donc on détermine un endroit, une limite relationnelle. E a gente então determina um lugar, um limite relacional. On propose un type de relation où on va être les deux heureux de partager. E a gente propõe um tipo de relação onde os dois vão estar felizes de compartilhar. Et finalement, l'énergie du Gémeaux, elle nous apprend à en rentrer en relation. Le son est parti. L'énergie du Gémeaux nous propose. On permet d'entrer en relation seulement avec. Aïe. Ah, ça marche pas? Non, le son n'est pas clair. Tu peux peut-être reculer, revenir où tu étais. Oh Dieu. Il saiu da conexão. Allô, allô? Allô, oui? Oui, ça y est. C'est meilleur? Là, c'est meilleur? Ok, oui, je oui. bouge plus. Je bouge plus. Ok. Ok. Donc, l'énergie du Gémeaux nous permet d'entrer en relation sainement avec l'autre. Ah, a energia dos gêmeos nos permite entrar de maneira sadia em relação com o outro. En prenant soin d'établir un lieu de rencontre. Mas tomando cuidado de estabelecer um lugar de encontro qui respecte la sensibilité et les limites de chacun des deux partenaires. que respeita a sensibilidade e os limites de cada dos dois parceiros. Et donc, on est dans cette transmutation du Gémeaux, le troisième travail d'Hercule. Então, o terceiro trabalho de Hércules é a transmutação do trabalho dos gêmeos, qui est de développer une discrimination intellectuelle. que vai desenvolvendo uma discriminação intelectual. Maintenant que nos sens sont devenus sensibles, Agora que os nossos sentidos se tornaram sensíveis, on doit discriminer quels sont les espaces lumineux et les espaces sombres. temos que poder discriminar quais são os espaços luminosos e os espaços sombrios. Pour ne se rencontrer que dans les espaces lumineux avec l'autre. E só se encontrar com o outro nos espaços luminosos. Ça, c'est merveilleux, François. Écoute,
Là, nous avons déjà atteint la fin de notre temps. D'accord. Mais c'est extraordinaire ce que tu nous as apporté dans ce coin de verdure. Ah là là, c'est une joie de parler de l'enseignement avec ceux qui l'aiment. É uma alegria falar do ensinamento com aqueles que amam o ensinamento. Fala, Carlinha, diz alguma coisa. Acho que a gente já tem que terminar agora, né? Ai, muito lindo, né? Acho que ele foi pego assim meio de supetão, mas a coisa foi de um jeito, né? De uma profundidade que... C'est tellement beau ce que tu nous racontes, c'était si profond, même si on t'a pris au dépourvu à cause de l'horaire. C'est pas grave. Je suis désolé pour la technique et j'avais cru que c'était 3 heures de l'après-midi. Pardonnez-moi. Ele achou que era mais tarde, né? Então, pede desculpas por esses glitches. E amanhã temos mais 3 apresentações lindas e muito interessantes. Demain, nous avons 3 autres présentations. Nous avons François Schmitt, nous avons Uriel et nous avons Jean-Robert. Waouh, c'est magnifique. Qui va nous parler de l'économie. Ok, mon François, alors je t'embrasse, un grand merci, embrasse la famille pour nous. Merci. Salut, À bientôt. Salut, merci. Bye bye. Então, merci. Merci a vocês todos também pela paciência. Acabamos terminando mais tarde, mas que temas, né, gente? Que privilégio poder falar de tudo isso, né? E vocês veem quantos estilos diferentes, quantas maneiras de abraçar tudo isso, né? É isso que é o mais rico, né? Acho que esse cardápio aí de formas diferentes, de falas diferentes, de pontos de vista, mas sempre convergindo nesse alto, né? Acho que é isso que é lindo. Merci, maître. Obrigada, mestre. Merci. Okay. Boa inspiração e até amanhã. Até amanhã, pessoal. Bye bye. Tchau, gente. Tchau, bom final de semana.